सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और ये 27 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है जादोंना हिंदिया जादोंना हिन्दिया जाखाबाय बिथां हाग्रामा महिलारि सारा खायफाया सारियाव जिरायनायफ्रा मिनिनोबो ओंखारदोंमोन खोमा ना थ' जेखियानो जाया मैयानि समाव जिहेतु बागुरुम्बा दोहौनि बे मोनसे हाबाफारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि नुजाफैनायनि गेजेरजोंहाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारा माखासेखिनि मोजां बिबुंथिबो होनायखौ जों नुनो मोन्दों जिहेतु गारबोनाय बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डनि जे आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय प्राइम मिनिस्टारखौ खावलायनायखौबो जों नुनो मोन्दों बिदिब्ला फै बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिनानै लादोनि माबायदि बाथ्रा बुंनायमोन আজি সঁচাকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আপ্ৰাণ চেষ্টা এইটো আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যত যিটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যিটো হিষ্টৰিকেলি বা হিষ্টৰিক মানে দেখাবলৈ কাৰণে আমাক সুযোগ দিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তো আমি आज हम सभी के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि हम बागरुम्बा दोहौ की भव्यता की साक्षी बन रहे हैं जो बोडोलैंड समाज की आत्मा लय और पहचान का जीवन प्रतीक है जादोंना हिंदिया तो आज यहाँ उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ आपकी उपस्थिति वो मजबूत संदेश देती है कि बोडो जनजाति और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विकास पर भारत की राष्ट्रीय पहचान का अभियान अंग है वो हमारी लोगों की विशेष रूप से युवा पौरों को अपनी पहचान और अपनी जोरों पर गर्व करने की प्रेरणा देती है तो आज आमी सचाकै माने मुखेदी কৈ পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰে আজি ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ যিটো চেষ্টা বা আমাৰ বড় জনগোষ্ঠীক যেনেকা বিশ্ব দৰবাৰলৈকে আমাৰ যিটো বড়ো কালচাৰেল ডেন্স বাগৰুম্বা সেইটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যিটো প্ৰকাশ কৰিলে সেইটো আমি বড়ো জনজাতি হিচাপে বা বড়ো সমাজ হিচাপে আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব আৰু আমি সদায় আমি সন্মান দি থাকিম সদায় আমাৰ বড়ো সমাজত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী ডাঙৰীয়া আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ যিমান কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আছে বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আছে ইহঁতৰ যিটো চেষ্টা আমাৰ প্ৰতি বড়ো জনগোষ্ঠীক মৰম কৰি পেলাই যিটো এই পৰিৱেশ বা এই আমাৰ কালচাৰটো দেখাবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা দিলে সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আমি সদায় আপোনালোকক আমি সন্মান আৰু প্ৰেৰণা জনাইছোঁ তো 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো বড়ো চুক্তি সেইটো আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো এটা বড়ো চুক্তি সেইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্রিমেন্ট সেইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে
এইটো সবে জানে। তো আমাৰ প্ৰতি যিটো মৰম বিজেপি চৰকাৰৰ, এইটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। আমি সদায় সন্মান দিব জানিব লাগিব। তো আজি সেইখিনি কথা सर, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है, उसको करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা। আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আপোনালোকে ইহঁতৰ ভাষণটো শুনিব সবেই ইচ্ছা আছে। আমিতো সদায় পাই আছোঁ, পাম, आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन, सिन्था खालामनांगौ गैया। दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि, आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों।